Ceo život živim u Beogradu i sve ono što ja jesam je iz Beograda. Sada se selim za London. Sa sobom nosim sve što ja jesam, uključujući i astmu. Astmu mi je dao Beograd zbog zagađenja. Poslednjih 10 godina se bavim istraživačkim novinarstvom i nisam se nadala da ću biti priča. U januaru 2020. sam se jako razbolela. Doktorka mi je rekla da imam blagu astmu, između ostalog i zbog zagađenja. A u fudbalskoj Ligi šampiona sinoć su odigrane 2 utakmice osmine finala. 2 pobede gostiju za njihove mirne revanše. Mašta da bude i ma kako da bude. Nemamo mi ništa protiv Ukrajine, ni na koji način naprotiv. Solidarišemo se sa narodom Ukrajine. Sedao sam pored premijera Ukrajine i s njim dugo razgovarao Denis Šmihal. Razgovarao sam sa Dmitrijem Kulebom u Njujorku. Ne znam s kim bi još da razgovaram. Osvajanje 10. titula u Melbourneu i povratka na prvo mesto ATP liste. Novak Đoković se oporavio od povrede i putuje u Dubaji. Kad pokušam da udahnem, ne mogu da napunim pluća. Zato dišem brže, brže mi kuca srce. Imam taj neki osjećaj uznemirenosti. Ta pumpica je meni lek koji mi pomaže da dišem normalno i da nemam kašalj. A ti kad si bila tamo kod nas u Londonu, si osetila nešto u vazduhu, nisi? Jel ti osjećaš ovde da je vazduh? Ja ponekad da. Ne tako, ali uveče ponekad da. Ali ja mislim, ja uopšte ne mogu da se setim da sam ja ranije osjećala toliko. A za to ti ja kažem, ranije čini mi se nije bilo ovoliko koliko. Ne znam. Dobrodošli na drugo online predavanje. Sa nama je danas Anđela Milivojević. Zdravo svima, nadam se da ste dobro i da ste spremni na ovih nekoliko zabavnih, ja se nadam, sati rada na ovoj temi. Ja tu astmu više ne mogu da izlečim. Ona je tu sad sa mnom zauvek i ona može samo da postane gora. Ja se najgore osjećam zimi, tada najviše kašljam, a tokom proleća i leta je to malo lakše, pa ne moram i stalno da nosim masku. Znate kako imate izgledamo ovde šumu? Isto vam je dobro da čekate. Ako da opet idete na psihoterapiju. Jeste. Ona je baš rekla rečenicu: Beograd je za astmu katastrofa.
U 2020. sam dobila Achieving stipendiju koju dodeljuje britanska ambasada i provela sam godinu dana u Londonu. To mi je praktično promenilo život. Trenutno sarađujem sa BBC-em iz Londona, pošto sam freelancer, uglavnom radim od kuće. Halo. Sad će da dođe. Halo, Dušane. Gde si, Madre? Nikto te ne čuje sve, pa u vrtiću, nego mi sve prekida, ne znam što. Pa dobro. Šta je? Dobro, šta ima? Pa standardno, ništa, nego bilo 2-3 dana lepo vreme, danas neka kišetina odrazna, ali nije hladno. I tako. Kod vas, kako tebi sa grlom kašalj i to? Pa kašalj, skoro da ga nemam više, ne znam. Kako sam došla ovde, onih prvih nedelju dana sam malo nešto kašljala i onda sad bukvalno ne kašljam uopšte, tako da... Pa super. Ne koristim više onu pumpicu, tako da je to... Jer nemam potrebu, uopšte ne osjećam ono gušenje, tako da je to dobro. Da. Pa super. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ovde se mnogo priča o zagađenju vazduha. Pre nekih 10 godina jedna devojčica je preminula zbog astme koja je uzrokovana zagađenjem. Thank you. What she went through is just absolutely unbelievable. To je prvi smrtni slučaj u svetu u kome je dokazano da je uzrok smrti, između ostalog, astma prouzrokovana zagađenjem. To je bio veliki moment buđenja ovde u Velikoj Britaniji. Pre 2 godine su tako uvedene zelene zone, gde je praktično zabranjeno da se voze automobili. A postoji jedna bolnica u kojoj se samo leče deca koja imaju astmu koja je uzrokovana zagađenjem. Wizz Air UK flight 4002 to Belgrade, final call. Please proceed immediately. Kada sam videla taj dokumentarac o devojčici Eli, baš sam razmišljala koliko bi mi značilo da razgovaram sa njenom majkom. Da čujem šta ona misli i kako da počnemo da rešavamo ovaj problem. Coroner in my daughter's case, one of the recommendations he made was monitoring there, because what monitoring does is it also informs the people what they are breathing in. I think one of the things, I don't know whether it will work in your country, is to lobby the politicians, is to let them know this is a problem that they are concerned about, and to let them know when they are voting, clean air is something that they will be considering about. Rešila sam da se sastanem sa stručnjakom iz Srbije koji bi mogao da mi objasni šta mi to ne radimo, a mogli bi da radimo. I sad kad bi mi sumirali
sve ove godine problema sa vazduhom? Šta smo zapravo mi imali svih prethodnih godina? Mi smo imali početak formiranja jednog sistema 2010. koji se sastoji od tih 28 stanica koje je donirala Evropska unija. 13. ih je bilo 39. 2022. ih je bilo 39. 10 godina je prošlo. I mi umjesto smo imali celu državu pokrivenu sa sistemom za monitoring automatski, mi smo imali isti broj. Sa dodatnim problemom da je u tom periodu 6 godina zapravo tih podataka je bilo jako malo jer stanice nisu bile održavane. Mi u suštini nemamo pravi monitoring. Nismo ga imali godinama. I šta je zapravo problem? Šta dobijamo kao posledicu? Kao posledicu dobijemo nekompletnu sliku. I sada, Evropska unija je platila ekspertski tim da pripreme nešto što se zove, zapravo to je jedna vrsta strategije, a u našem slučaju se nazvao program zaštite vazduha do 2030. godine. On sigurno podcenjuje problem, jer nema dovoljno podataka. Nema pravu sliku. Te mere se pripremaju za 2024. godinu. Dakle, one neće započeti ove godine, zato što ove godine u budžetu, jedino nekim rebalansom budžeta, pa da se opredeli neki novac. Najdraža stvar za mene kod Beograda su moji ljudi. I oni će mi najviše nedostajati, ali srećom pa možemo da se čujemo često preko ovih društvenih mreža. Baš se radujem tom novom životu i nadam se da će on biti bez publice. Internet?